नमस्कार समस्त को ममता एजुकेशनल पॉइंट को स्वागत जनावि। आज मु OCF 2025 बरणी पाठ करी जेहेतु आज मोर प्रथम दिवस थिला ट्रेनिंग तो आम दल को बरणी लेखापी दि जाइए। मु गोटे बरणी लिखी आशा करुँच समस्त को भल लगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्य ता 3/2/2026 रेख फाल्गुन मास कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि मंगलवार। सृष्टिर एक अनन्य सृष्टि होछि परिवर्तन। पृथ्वी देश समाज व्यक्ति और ब्रह्मांड सबुठी अहरह परिवर्तन होछि। बेले बेले यह उन्नतिर शिखर छुई थाए और बेले बेले यह ध्वंसाभिमुखी होता है। समस्ते आदर रे आपणाई थांती उन्नति पथर परिवर्तन को एवं अग्राह्य करिथांती पतन को। किछि परिवर्तन स्वयं सृष्टित, किछि परिवर्तन बारंबार परीक्षा निरीक्षा द्वारा होता है। जेपरिक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा को उन्नतिर शिखर रे पहुँचाइबा पई सरकार द्वारा एक अनन्य सृष्टि NEP 2020। एथिपाई बहु प्रस्तावित कार्यक्रम मध्यरु गोटिए हेउछि शिक्षक मानकु तालीम प्रदान। एही परिप्रेक्षी रे बसंतर प्राक आगमन रे PM श्री राजलक्ष्मी बालिका उच्च विद्यालय चिकिटी प्रांगण रे आयोजित होई जाइछि 50 जन शिक्षक शिक्षयित्री 5 दिवसीय तालीम कार्यक्रम ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 नूतन पाठ्यपुस्तक प्रथम रु अष्टम श्रेणी। समस्त प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक PM श्री राजलक्ष्मी बालिका उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री उपस्थिति रे चिकिटी ब्लॉक कर्तव्यनिष्ठ ABO नायक सेठी महोदय तांक करकमल रे प्रभु जगन्नाथंक ठारे प्रदीप प्रज्वलन करी तालीम शिविरर शुभ उद्घाटन करथिले। तत्परे ओंकार ध्वनि निगम सार भजन और श्रीमती मीनाक्षी दीदी भजन परिवेश को मंत्रमय तथा शांतिर मलय प्रवाहित करथिला। ABO सार एवं PM श्री राजलक्ष्मी बालिका उच्च विद्यालयर प्रधान शिक्षयित्री अभिभाषण समस्त प्रशिक्षार्थी मध्य भरी देइथिला श्रृंखलतार वार्ता। निजको कर्मठ चरित्रवान तथा जन उत्तम शिक्षक एवं समाज पई उत्सर्गीकृत मनोभाव पोषण पई ABO सार शब्द समूह इंगित करुथिला। ओडिशा पाठ्यक्रम रूपरेख 2025 गुरुत्व उद्देश्य तथा उपयोगिता को विश्लेषण एवं व्याख्या करी तालीम शिविरर प्रथम अधिवेशन को आरंभ करथिले प्रशिक्षक केदार राउल सार। तत्परे प्रशिक्षार्थी मानकर परिचय प्रदान अंते तालीम शिविरर सुपरिचालना एवं सफलता निमंते प्रशिक्षार्थी मानकर दल गठन एवं कार्यगुड़िक बंटन होइथिला। तत्परे निजर पूर्व ज्ञान और पूर्व अभिज्ञतार आकलन निमंते ऑनलाइन माध्यम प्राक आकलन प्रश्न समूहर उत्तर निज निज मोबाइल माध्यम प्रदान करथिले। एहा परे प्रशिक्षक महाशय प्रथम अधिवेशनर परिसमाप्ति घोषणा करथिले। द्वितीय अधिवेशनर शुभारंभ करथिले प्रशिक्षक श्री रंजन कुमार ब्रह्मा सार, जार मुख्य विषयवस्तु थिला जातीय शिक्षा नीति 2020। अधिवेशन प्रारंभ में प्रशिक्षक महाशय प्रशिक्षार्थी मानंकु वर्तमान केउं ऋतु चलीछि एही ऋतु चलीछि बोली किपरि जानिले एही प्रश्नर उत्तर कहिबा पई आह्वान करथिले। समस्त प्रशिक्षार्थी निजर मतामत प्रदान करथिले। यथा वर्तमान बसंत ऋतु चलीछि। द्वितीय प्रश्न उत्तर रे कहिथिले बसंत पंचमी गला बोली, शीत कमिगला बोली, बौला आसिला बोली, मलय पवन बहुछि बोली, कोइली कुहू कुहू राब देलाणी बोली, गछरे पत्र झड़ा देलाणी बोली इत्यादि कारण जोगु बसंत ऋतु चलीछि बोली आमे जानुछु। तत्परे आपणक स्कूल को NEP आसिला बोली आपण किपरि जानिले बोली प्रश्न करथिले। शिविर रे उपस्थित थिबा प्रशिक्षार्थी माने NEP 2020 विषय रे मतामत प्रदान करथिले। प्रशिक्षक महाशय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को व्याख्या करथिले एवं एहार लक्ष्य गुडी को आलोचना करथिले। जेपरिक गुणात्मक शिक्षा, आद्य शैशव जत्न और शिक्षा को निश्चित करिबा, 2030 सुधा अंतर्निवेशी व समताभित्तिक गुणात्मक शिक्षा निश्चित करिबा एवं जीवनव्यापी शिक्षा सुजोग को प्रोत्साहित करिबा, 2025 सुधा मौलिक साक्षरता व संख्या ज्ञान हासिल करिबा इत्यादि।
ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ NEP 2020ର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଓ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। 2. ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। 3. ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ମାର୍ଗ ଓ ଜୀବନ ମାର୍ଗ ବାଛିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାରେ ନମନୀୟତା ଆଣିବା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ବହୁଭାଷିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ NEP 2020ର ସମସ୍ତ 4ଟି ଭାଗ ଓ 27ଟି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ଅବଧି, ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜିର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା କ୍ରୀଡ଼ା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, କଳା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଖେଳନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କାହାଣୀ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତତ୍ପରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ବହୁଭାଷିତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ରୂପାନ୍ତରଣ। ତତ୍ପରେ ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି ପରେ ସତେଜ ଶରୀର ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଗଣ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଲବ ସାହୁ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2025। ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2025 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, NCFSE 2022 ଓ NCFSE 2023ର ଯୁଗ୍ମ ରୂପରେଖ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା 2025, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ 5ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ଉପରେ ସବିସ୍ତାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 5ଟି କୋଷ, ଯଥା ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 5ଟି କୋଷର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପଦୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଦିତି, ବୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପ୍ରସାର। ଏହାପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର। ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଲବ ସାହୁ ସାର ମହାଶୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ପିଲା ଶିଖେ କିପରି? ସମସ୍ତ 5ଟି ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରି ଜଣାଇଥିଲେ କି ପିଲା ଶୁଣିକରି, ଉପଲବ୍ଧି କରି, ଅନୁକରଣ କରି, ପଢ଼ି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଖିଥାଏ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ସହିତ ତଦନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।